হুয়ে যে দু জানা বুঝি নেতন দাসিও দিল রে নেতন দাসিও দিল রে নেতন সেই পর্যন্ত 2010 দিল রে 2015 পর্যন্ত হনে বুঝে টেনসিং হচ্ছে হনে বুঝে টেনসিং হচ্ছে এই রোহিঙ্গা দিয়ে আমার প্রমাণ দিতে রোহিঙ্গা হইতাম বলি ই ভয় পাইতাম আর দেশ আর কার স্টেটিয়ান প্রমাণ দিতে তাহলে নেতন দাস হইতে রয়ে নেতন সেঙ্গা পর্যন্ত হনে শাসন করছে আর কানি আনরে মেমানে নিয়ে তো বেলু বলে হনে শাসন করছে টেনসিং হচ্ছে নেতন সেঙ্গা আমাদের बर्मा देशियान डेमोक्रेसी फाइले ना बा रेको पोरे बुटनो गरिया नम्मदे सुसिले एरियुवा तोले आजादी डेमोक्रेसी दुवा डेमोक्रेसी बुट गरिया रे एनएलडी अपवे सुसिले दि बंतु तारा रेका पे माले ओमरांग मिजि ओने मास्टर ओकर बुरा बुरा मास्टर ओकर आसो दो नरा ओइने होता होती नेतन सेंगा मादे एनएलडी पार्टी ओमरांग ओरियरे सुशी पाई तो नेतन सेंगा होते नेतन नेसे पर्यন্ত 2015 হইতে 2020 পর্যন্ত এনএলডি এর হুকুমত আছে ডেমোক্রেসির দেশ আছে অনেক नेताओं ने से मारे आबार रेका पुए गुजी चला बुट गरी एनएलडी नहीं हुई किंतु एनएलडी असुरा बोलते वर्तमान सरकार जालेम गवर्नमेंट मियो ऑनलाइन आना तिंगुजी नेताओं ने से होते लोगे नेताओं ने से बुझंतो मियो ऑनलाइन करा तुम्हारे आसे किंतु आरा दिबा जबरदस्त जुलुम भाई निजर देशारा बुझे इ बोलले सुशी टाइम मादे नेताओ तसेग्रो नेताओ तसेगुनाय 2016 2017 मध्ये आरातून देशारी बांग्लार जमीनामध्ये आश्रय होती इतिहास प्रत्येक जणातून जाणून दरकार जेदून स्कूल स्टुडंट असो जेदून अरबी स्टुडंट कल असो निजर तालीमरे हासिल करिबार फारे प्रत्येक जने इतिहास रे लेला गुरियरे इतिहास मत राखिबा जागा जागा अनरारे क्वेश्चन करिब आरकानरा आरकान केला हो आरकानियान हदुदरा आरकान स्टेट यानर मुरब्बा माल हदुक पर्यন্ত आरकान स्टेट जानासि आनर एरिया हत्त बादशाह हन बादशाह करे हुकुमत दिते अनरातुन पूरा दुनिया मानसे सवाल करिब जागा जागा जवाब दिया करिब एहत अल्लाह वाज करया विषय আছে কিন্তু स्टेट डिपार्टमेंट मध्ये पार्लियामेंट मेंबर बानाय बोलला डीजी दे डिप्यूटी डीजी मंत्री बानाय बोलला मानुष थयले फानादा बेगुलो नारा हास फिरने कॉलेज मास्टर दे साया हमला होरी के बुआ दिला होरी के जिरेने पारी लेकिन हर कान विषय वस्तु लय इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लय কথা লয় এই বাচ্চা যদি ফুসার করি দইলে কিছু নাই জবাব নাই সাকনে বলা আমি তৌফিক নসিব করো আমিন আরকানের জমি আরকান স্টেট জানাসিয়ান পুরা মুরব্বা মাইল 14200 মুরব্বা মাইল
আর কারণ পুরা এরিয়া 14,200 ইয়ার আগে 30,000 মুরব্বা মাইল 30,000 মুরব্বা মাইল আসি ইয়ার বাদে 25,000 মুরব্বা মাইল আসি আর কার স্টেট জানাসিয়া পরে ইয়াদ এরিয়া বর্তমান আর কার স্টেট জানাসিয়া হমাই নামাতে হমাই আরে টিয়া জানি কি আমরা আর তো আমরা অন্তর জলে দে ফুল দে আজে কেস কেস আই বই পারি ওনারা খামাতে হলো ইয়াতে বলে মাটিতে হইতি আর কারোর মুরব্বা মাল যা আসিয়ান পুরা আর কারোর এরিয়া বাউন্ডারি আর কারোর বাউন্ডারি আর হমাই বর্তমান 14,200 মাইল ইয়ান হাল জায়গা রোহিঙ্গা জায়গা ইয়ান হাল জায়গা রোহিঙ্গা জায়গা ইয়ান ইনশাআল্লাহ তুম্মা ইনশাআল্লাহ আর জায়গা আর পাইতে বেশি দেরি নাই করিবি মুদ্দাতন মারে 14,200 মাইল জায়গা ইয়ান রে আলহামদুলিল্লাহ রোহিঙ্গা শাসন করিবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরা বেগুনরে আর কারণ দরদ জানাসিয়ান দিলত রাখি আর কারণ আল্লাহ যেতুন প্রাণ প্রোগ্রাম মানাবরে যেতুন প্রিপারেশন লবরে তৈরি লবরে এই বেগিলে বলা বলি তৌফিক নসিব করো